السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة مريم التعليمية، سعيدة بلقياكم مرة أخرى. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح درس le présent de l'indicatif des verbes usuels, la conjugaison. الصفحة 18. Le présent de l'indicatif des verbes usuels. Le présent هو الحاضر ديال les verbes usuels. usuels هي اللي كنستعملوها بكثرة. ce que je sais ما أعلم أو ما أعرفه. ce que je sais associe les pronoms qui conviennent au verbe conjugué. نربطو هاد les pronoms هادو مع هاد les verbes اللي مكونجوغي. عندنا je, tu, vous, il avec s, nous. عندنا finissent, dessine, partant, chanter, parle. finissent. Les terminaisons اللي عندنا في الاخر ديال لو verbe هي ent. شنو pronom personnel اللي كنعملو مع لو verbe ديالو ent هو il avec s. alors غنكتبو تحت il avec s. dessine عندنا مع من كتكون في لي verbe de premier groupe كتكون مع je ومع il ou elle. ما كاينش هنايا il ou elle de singulier، كاينه je. alors غنكتبو je. partant les terminaisons اللي عندنا في الاخر ons نقولو nous. chanter ez كتكون مع vous. عندنا parle es parle كتكون معها tu parles. عندنا j'observe et je découvre ألاحظ وأكتشف. la culture marocaine الثقافة المغربية. la culture marocaine est le reflet de son histoire et de sa diversité géographique. الثقافة المغربية هي انعكاس ديال التاريخ ديالها وديال الاختلاف الجغرافي ديالها. musique, littérature, peinture, théâtre, architecture mettent la lumière sur une civilisation multiculturelle. موسيقى، أدب، peinture رسم، théâtre مسرح، architecture هندسة المعمارية mettent la lumière sur une civilisation multiculturelle. بحال كيسلطوا الضوء على واحد الحضارة multiculturelle عندها ثقافة مختلفة. tous ces arts finissent par avoir un grand impact. جميع هاد الفنون كتنتهي بواحد لامباكت بواحد التأثير car il rassemble une large et diverse population arabe. حيت كتجمع rassemble كتجمع واحد large et diverse population arabe، واحد الشعب أو ساكنة كبيرة ومختلفة. عندنا أغاب عربية، مسلمان مسلمين، أمازيغ، سحاريان يعني ديال الصحراء، حسانيت et riche par des sources africaines وغنية بواحد الموارد إفريقية يعني ديال الأفارقة. أندلس ديال الأندلسيين، جويف اليهود، et ميديتيرانيين ديال الثقافة ديال البحر الأبيض المتوسط الميديتيراني ديال الميديتيراني. نعاودو la lecture. la culture marocaine. La culture marocaine est le reflet de son histoire et de sa diversité géographique. Musique, littérature, peinture, théâtre, architecture mettent la lumière sur une civilisation multiculturelle. Tous ces arts finissent par avoir un grand impact, car ils rassemblent une large et diverse population arabe, musulmans, amazigh, saharienne, hassanite et riche par des sources africaines, andalouses, juives et méditerranéennes. Je manipule et je réfléchis. Dans l'infinitif et le groupe
de chacun des verbes en couleur. عندنا les verbes en couleur. أول verbe عندنا هو mettre, finissent, rassemble. شنو مطلوب منا هنا في التمرين؟ نعطيو l'infinitif الأصل ديال لو verbe والجروب. يعني شنو مجموعة كاينة هو كيف ما كنعرفوا بلي كاينه 3 جروب. premier groupe les verbes de premier groupe et deuxième groupe et de troisième groupe. وجدت انا واحد الجدول نعملو جدول بحال هكذا باش نجاوبو. عندنا لو verbe l'infinitif ديالو و son groupe. اول verbe عندنا مكتوب هنايا هو اي. غنجيو غنكتبو اي. l'infinitif et c'est le verbe être. Le verbe être est un verbe de troisième groupe. عندنا le verbe mettre. نكتبو mettre. l'infinitif ديالو هو le verbe mettre. aussi حتى هو ديال troisième groupe. عندنا le verbe finissent. نكتبو finissent. l'infinitif ديالو هو finir. finir c'est un verbe de deuxième groupe. deuxième groupe. عندنا le verbe rassemble. نكتبو rassemble. c'est le verbe rassembler. Rassembler avec ER à la fin. ER à la fin est dans le verbe de premier groupe. C'est un verbe de premier groupe. En groupe, la question numéro 2. Conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif à toutes les personnes et observer leur terminaison. هاد les 4 verbes اللي كتبناهم دابا غنكونجوغيوهم في le présent de l'indicatif. إذا نبداو le verbe être. le verbe être au présent de l'indicatif شنو كيعطينا شنو كيرجع. نكتبو je suis, tu es, il est ou elle est. Nous sommes ou vous êtes. Ou il ou la elle sont. هذا هو le verbe être. Deuxième le verbe mettre. Mettre. Le verbe mettre. Un verbe je mets, tu mets, il ou elle met, nous mettons, vous mettez, EZ à la fin, il avec S, elle avec S, mettent. En dessous le verbe finir. Finir. Je, tu, il ou elle, nous, vous,
il avec S ou elle avec S. Le verbe finir باش نكونجوغيوه au présent او لا اي جروب ديال دوزيام اي verbe pardon ديال دوزيام جروب. شنو كنعملو؟ هاد ار هادي ما كنكتبوهاش، كنكتبو هاد لو راديكال فيني 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 فيني. Je, que des terminaisons, S à la fin. Tu, S à la fin. Il ou elle عندهم T à la terminaison ديالو. Nous, vous, il avec S mais كنمشيو le pronom de pluriel حتى كنزيدو double S عاد كنعملو O N S double S E Z double S E N T. دابا ندوزو le verbe rassembler. Rassembler, c'est un verbe de premier groupe car il se termine par ER. Et dans tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes de premier groupe. Jamais les verbes اللي كيتقاضاو ب ER à la fin sont des verbes ديال premier groupe ديال المجموعة الأولى sauf إلا le verbe aller واخا كيتسالى ب ER à la fin mais هو c'est un verbe de troisième groupe. حيت ملي كنجيو كونجوغيوه بلاتي نشرح لكم هاد النقطة هادي باش ما نحرقش المراحل. Alors غنكتب دابا je, tu, il ou elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Les verbes اللي فيهم ER à la fin هاد ER هادي ما كنكتبوهاش، كنكتبو غير اللي بقالنا. rassemble 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 rassemble. غنبداو دابا نعملو لي تيرمينيزون. جو كتجي معاها terminaison ديالها E, tu ES, il ou elle E, nous ONS, vous EZ, il avec S ou elle avec S ENT. Alors les terminaisons, le verbe شنو كيولي؟ je rassemble, tu rassembles, il rassemble, elle rassemble, nous rassemblons, vous rassemblez, il rassemble ou elle rassemble. Les verbes كاملين ديال premier groupe كيتكونجوغاو بنفس الطريقه، كنحيدو ار وكنزيدو او اس او ان اس او زد او ان تي. وحتى لي فيرب ديال دوزيام جروب حتى هما كيتكونجوغاو بنفس الطريقه، كنزولو ار كنكتبو اللغه ديال اللي كيبقى لنا هو فيني، كنعملو اس اس تي هادو لي تيرمينيزون. مي كنمشيو لو بلوريال كنعملو دوبل اس او ان اس دوبل اس او زد دوبل اس او ان تي. دوزو دابا نكملو. عندنا je construis la règle complète avec les éléments suivants: groupe, présent, régulière, irrégulière, moment. Le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au ou en pas. يعني le présent الحاضر شنو كيبيننا واحد لاكسيون واحد الحدث واقع فوقاش ou l'on parle يعني au moment في اللحظه اللي كنهضر فيها انا هذاك هو لو بريزون au moment. Les verbes être et avoir ont une conjugaison très présent. يعني عندهم واحد la conjugaison ديال الحاضر présent.
le verbe être هو je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. être هي يعني أنا كتهضر على شي حاجة على راسك. avoir هي جاي عندي, tu es عندك, il a, elle a, nous avons عندنا, vous avez عندكم, il ou elles ont. Les verbes de premier groupe, les verbes de premier groupe qui se terminent par ER, sauf aller, كيف ما قلت لكم بلي واخا aller عندها ER à la fin, mais c'est un verbe de troisième groupe. Et ceux du deuxième groupe qui se terminent par IR, comme, et se conjuguent comme rougir. rougir يا إحمر. En une conjugaison كيفاش عاملة؟ قلت لكم هنايا ملي كونجوغينا être pardon finir ou rassembler قلت لكم tous les verbes كيتكونجوغاو بنفس الطريقة. هنا ملي كنت كنكتب être و mettre واخا هما دي verbes de troisième groupe ماشي بحال نو هنايا عندها او اس, هادي عندها او ان اس, هادي عندها او اس, ماشي بحال كيتبدلوا لي فيرب دو ترويزيام جروب كيتبدلوا ما كتبقاش عندهم واحد لو كونجيغيزون هي بحال تكتب لو راديكال ودير له التيرمينازون ديال هذا هذا بحال لو بروميي جروب. نو بروميي جروب دوزيام جروب وي كيتكونجوغاو بنفس الطريقه. اذا نقولوا comme rougir est une conjugaison régulière. régulière هي ما كتغيرش, et ne change pas. ثابته régulière. Le verbe visiter. Zara, je visite, tu visites, il, elle visite, nous visitons, vous visitez, il avec S, elle avec S visite. Le verbe finir, je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, هنا كنزيدو double S, vous finissez, ils finissent ou elles finissent. Les verbes du troisième groupe ont une conjugaison كيف ما قلت لكم بحال le verbe être, mettre, prendre, ماشي بحال ont une conjugaison irrégulière يعني كتغير, ما عندهمش واحد القاعده وحده كيمشيو عليها, كيتبدلوا irrégulière. Les verbes de troisième groupe ont une conjugaison irrégulière بحال le verbe prendre ها عنده re à la fin, وحتى le verbe mettre حتى هو عنده re à la fin. mais هنا كنشوفوا je mets s s t o n s e z e n t يعني كنزولو mettre زولنا لو دوبل, كان عندها دوبل تي رجعت عندها غير واحد السول تي. le verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, دي صافي مشات, vous prenez, ils prennent, elles prennent. le verbe pouvoir دابا غادي عندها التيرمينازون ديالها هي دي اس, هادي x, je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. le verbe aller عنده er à la fin mais ما عندوش la même conjugaison du verbe de premier groupe. واخا عنده er à la fin ما عندوش نفس الكونجيغيزون ديال les verbes de premier groupe اللي عندهم er à la fin. عندنا je vais, tu vas, il va, elle va, ذهبت, ذهبت, ذهبتي, nous allons, ذهبنا, vous allez, ils vont, شنو كتولي هنايا allons, allez, ils vont, elles vont. وبهذا نكون قد أنهينا تمارين صفحة 18. نلتقي إن شاء الله في الصفحة 19.